Hi everyone! For today's video guys, kami ay nagkatuwaan ng aking pamilya dyan. Nakikita niyo yun guys. Sumasayaw kami niyan. Yung aming tugtog niyan ay paparap pam pam. Paparap pam pam. Paparam pam pam para pam pam pam. Ang saya-saya namin yan. Kaya lang, mag-voice over na lang ako kasi nga may music baka makapirate pa para pam pam para pam pam pam. Yan yung naka-block diyan. Ano ko yan? Niece ko yan, pamangkin. Para pam pam. Yan, tumudo na si Maria Lota. Paparam pam pam paparam pam pam. Yan yung naka-white. Sister ko yan. Paparam pam pam paparam pam pam. Yan si mother, yung nakaupo si mother. Oh. May 76 mother. Malakas pa rin sumayaw. Manang-mana. Thanks for watching.